बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ़रान यानी बख्शिश का महीना। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूर रहीम हैं और माफ़ करने को पसंद करते हैं। उनका वादा है कि जो गुनाहों पर शर्मिंदा हो और सच्चे दिल से तौबा कर दे, अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह नजम की आयत नंबर 32 में फ़रमाते हैं, वो जो बड़े गुनाहों और बेहयाई से बचते हैं माँ सिवाय सगीरा गुनाहों के, तो तेरा रब बड़ा बख्शिश वाला है। हम सब इंसान ख़ता का पुतला है, छोटे गुनाहों में मुब्तला रहता है, बाज़ दफ़ा बड़े गुनाहों में भी, लेकिन जिस पर उसको नदामत और शर्मिंदगी भी होती है। हर इंसान चाहता है कि किसी तरह इन गुनाहों के बोझ से आज़ाद हो और इस दलदल से बाहर निकल आए। तो अल्लाह ताला अगर इंशाअल्लाह ये तौफ़ीक दे तो रमज़ान गुनाहों से पाक होने का बेहतरीन मौका है। हम अल्लाह ताला से खैर भी तलब करते रहें और हिदायत भी तलब करते रहें और तौबा इस्तग़फ़ार भी करते रहें और सिजदों में गिड़गिड़ाए भी, दुआ भी करें, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं हमारी सुनेंगे। एक और हदीस पाक है जिसमें खुशखबरी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। सही बुखारी की हदीस नंबर 38 है कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जहाँ पे हमने खुशखबरी की बात की, वहाँ पे आप ये देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस जो तिबरानी की है और अल-मौजुल कबीर में की जिल्द नंबर 2 और 2022 नंबर की हदीस है, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान पाए और उसकी मग़फ़िरत ना हो वो बदनसीब है। हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और फरमाया, आमीन आमीन आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने ये कहा था। अल्लाह ताला के ख़ास बंदों की सिफत ये होती है कि वो सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं और इस वक्त अल्लाह ताला से सरगोशियाँ करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। बहुत ही ये प्यारी जो कुरान मजीद की आयत है, अज़ारियात की 18 नंबर आयत, जिसका तर्जुमा ये है, और वो सहर के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। यानी कि ये वैसे तो ये सहर का मतलब इस वक्त हम रमज़ान के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये पूरे साल का ये जो है वो मामूल है कि जो अल्लाह ताला के जो बंदे ख़ास होते हैं, मोमिन होते हैं, वो जो है इन औक़ात में अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवाते हैं। अल्लाह ताला हमें नसीब करे। ये तो हो गया कुरान का हवाला, लेकिन अब हम इसको हदीस के भी हवाले से देख लेते हैं, जिसमें जो सुनन दारमी की जिल्द 4 और सफ़ा नंबर 362 नंबर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात को आधी रात या एक तिहाई रात के आखिरी हिस्से पर, अल्लाह ताला हर रात को आधी रात या एक तिहाई रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो मुझसे मांगे, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है जो मुझसे सवाल करे कि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे इस्तग़फ़ार तलब करे और मैं उसे बख्श दूं, यहाँ तक कि तुलुए फजर होती है। अल्लाह ताला हमें नसीब करे। अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, टिप्स या करने के काम के। नंबर 1 ये कि अपने गुनाहों पर हम नादिम हों और ये कि अपनी गलतियों का इतराफ़ करें और रो रो कर अल्लाह से तौबा करें। एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर रहे हो, तौबा तलब कर रहे हो और तुम्हें रोना नहीं आ रहा, तो तुम रोने का मुंह बना लो। यानी कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर वो नदामत और शर्मिंदगी जो है वो उसका इजहार हो। अल्लाह ताला देखिए हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो अपनी बारगाह में तैयार है। फिर नंबर 2 ये कि तमाम मुसलमानों की बख्शिश के लिए भी दुआ करें। फिर तीसरा पॉइंट ये कि सहरी के वक्त, जैसे कि अभी हमने सब ये देखा कुरान और हदीस के हवालों से कि अल्लाह के ख़ास बंदों का ये वस्फ़ होता है कि वो इस्तग़फ़ार करते हैं। घर वालों को भी इस बात की याद दहानी कराएं, आपके यंग बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, जो भी आपके साथ
گھر والے، آپ کے دوست احباب ہیں کہ یہ بہترین وقت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگوں نے ایک مروجہ کچھ طریقے بنا لیے ہیں کہ تہجد کے یہ اتنی نفلیں پڑھنی ہیں تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں، مصنون طریقے کو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو تقویٰ دیا ہے کہ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں اور اپنے آپ کو اپنی معافی جو ہے ان سے طلب کریں۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو جتنا بھی نصیب ہو، آپ کو 2 رکعت نصیب ہو، آپ کو ایک سجدہ ہی نصیب ہو، لیکن آپ سحری سے پہلے یہ کام ضرور کر لیں کہ اپنی توبہ جو ہے وہ طلب کریں، اور یہ کہ دعائیں جتنی بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ کلمہ استغفار جو ہے وہ زبانی یاد ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ انبیاء جو معصوم ہوتے ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ یہ فرما رہے ہیں۔ اور اس طرح کی ملتے جلتے جو ہے وہ احادیث ہیں جس میں کچھ نمبرز کا بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی احادیث میں بہت اچھے کلمات جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، وہ ہم یاد کر لیں، اور اگر وہ یاد نہیں بھی ہیں، افسوس کے ساتھ کہتی ہوں، تو صرف استغفر اللہ ہی کہہ دیں، یا اگر کوئی یاد نہیں کر سکتا چلیں وہ دعا کی کتاب سے پڑھ لے اور اس کے ترجمے کو بھی ساتھ پڑھ لے، ورنہ اگر وہ دل سے سچے دل سے ایک بار بھی استغفر اللہ کر لے گا۔ مثال کے طور پہ ایک جو حدیث میں کلمہ استغفار بتایا گیا وہ آپ سب کو یقیناً یاد بھی ہوگا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سنن ترمذی 3577 نمبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سید الاستغفار جو ہے وہ سب سے اچھا جو ہے وہ استغفار ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں، اور بہت آسان ہوتے ہیں چیزوں کو یاد کرنا، دعاؤں کو اگر ہم روز پڑھتے رہیں، اس کو نکال لیں، اس کے پرنٹس نکال لیں، اس کے کارڈز، آج کل تو اتنے وسائل ہیں، آپ نے موبائل پہ اپنی ٹیبلٹس پہ نکال سکتے ہیں، اس کے پرنٹس نکال سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں روزانہ۔ چند دنوں میں جو یہ دعائیں جو ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں، اور ثواب کا ثواب الگ۔ اب آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں یہ صحیح بخاری کی حدیث 525 نمبر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ آدمی کو اس کے اہل و عیال اور پڑوسیوں کے بارے میں جو آزمائش آتی ہے، اس کی معافی نماز، روزے، صدقے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہو جاتی ہے۔ یقین کریں کہ یہ میں نے جب حدیث پڑھی تو مجھے اتنی زیادہ اس کے ساتھ اس کو پڑھ کے تسلی اور خوشی حاصل ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے جو ہے وہ کریم ہیں کہ وہ بہانے سے جو ہے ہم کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ آج اپنی بات اسی پہ ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔